Hai geng, Assalamualaikum semua, selamat datang ke Raine channel. Saya Raine. Video hari ni saya nak tunjukkan korang macam mana saya buat daily makeup. Makeup yang saya guna setiap hari bila saya keluar. Very simple, very easy, semua orang boleh buat. Jom. Okay, so before makeup, of course korang kena prep muka korang. That one is a wajib. So macam mana kita prep, korang boleh check it out video ni. Okay, so ni dah prep, dah moisturizer semua. So first step adalah, okay, yang saya selalu akan buat adalah ambil concealer, apply dekat eye bag, dark circle yang tak patut ni. Okay, dan kemudian kita blendkan dia. Okay, sebab kena cepat, kita tak ada brush yang kecil besar no. Terus yang untuk foundation, untuk semua yang ini. Okay, so just dab. Okay, very light lah. Okay, kita takkan yang buat pekat-pekat tebal-tebal, no. Very light. Bawah sikit. Okay, yang mana-mana tempat yang gelap-gelap pun. Okay, and then dah letak ni, kita akan buat eyebrow. Eyebrow pun memang takkan yang tebal-tebal lah, very simple je. Tengok mood lah actually. Kalau memang let's say kalau memang kita nak jumpa orang ke apa kan, make sure memang nampak lah eyebrow ni. Tapi kalau setakat keluar mana-mana yang terdekat, kita akan just a simple eyebrow. So simple eyebrow. Tapi macam saya punya ni tak nak simple sangat, sebab banyak bulu kat bawah ni. Tak nak kena macam extra sikit. Buat line, shapes like always. Fill in sikit dalam tu. Okay, belum lagi. Ni bersama buat shapes. Ni pakai hitam sebab mana tak brown color, kena cari banyak sangat. Okay, and then take your brush, just daripada line tu kan, just tarik je lah, fill in je. Yeah, tarik ke depan. Okay, dia macam just nak fill in all the emptiness. Okay, kalau rasa tak puas hati, kita boleh conceal je, no worries. Okay, so okay, then so cek betul ke sikit lagi. Okay, so dia tak obvious sangat lah, dia macam natural yang tak pasti. natural tak pasti. Okay, so dah this part, so I akan gunakan foundation, apply, and satu layer je, tak ada makna nak banyak layer. Okay, foundation NYX ini NYX, so just apply lah. So nampak lebih, bila kita pakai foundation tu nampak lebih proper lah, sebab kita nak pakai makeup yang lain. Kau tak imagine kalau kulit kita without foundation kan,
korang pakai jelak lah, korang pakai eyeliner lah, macam tak balance. Satu layer sahaja. So apply sekali dekat sini mata korang supaya tak nampak dua tone. Okay, so kat sini definitely ada dia punya balance tu, so tak perlu risau. Okay, done. So next kita pakai eyeliner. This one is wajib. Okay, especially kita pergi kerja, kita pakai eyeliner. Tak payah pakai tak payah pakai apa, eyeshadow, no need. Okay, eyeliner usually saya akan buat wings lah, definitely, supaya nampak mata tu wow. Tapi wings tak payah over sangat, balls standard je lah, sikit je, syarat je. Okay, syarat sahaja. Another side. Okay, eyeliner ni kalau korang nak perfect, of course korang kena always practice. Practice make perfect. Okay, jangan malas-malas, kena practice supaya korang punya liner tu balance. Perfecto. Okay, so daily makeup saya tak guna mascara. Okay, so saya akan make it natural, no mascara. Tapi kalau macam korang nampak macam ada bedak-bedak sikit kan dekat bulu mata tu, just ambil liner tu, just tarik je, so hilang lah bedak-bedak yang ada kat bulu mata tu. So memang saya jenis tidak pakai mascara. Okay, dan next step adalah sedikit bedak supaya tak nampak oily tu. Yang ni tak payah nak ambil semua, just tap je. Kadang-kadang this makeup pun saya guna masa raya. Nampak sangat malas nak makeup. Sebab ni lah makeup paling simple, tak payah nak macam-macam. I mean a very simple things lah. Satu layer. Okay, and then last step adalah the blusher. So usually untuk saya akan pakai this one. Okay, so senyum. Siap, almost done. Nampak tak? Okay, so saya akan letak ke dahi, chin, hidung sikit sini. So there's no contour for my face. Tak ada maknanya for daily ni, tak ada maknanya nak contour. So I'm done. So ni adalah daily makeup. Ada apa ni kat sini? Okay, so ini adalah daily makeup saya. So I think kat sini ada macam something, sebab tak fill in betul. Okay, natural makeup kan, make sure tak adalah nampak line-line tu semua. Remove je. Okay, done. So I'm done, let's go. Keluar, banyaklah keluar. Ni PKP kot. Duduk rumah sudah. So inilah daily makeup yang saya buat selalu. No wait, one more thing. Baru perasan, lips. Tapi kita pakai mask kan keluar, tak payah pakai lah lips. Tapi kalau tak ada apa-apa COVID dah, yes, shing, of course kena pakai. So usually saya akan pakai warna-warna yang natural ataupun brown. So saya takkan pakai merah, pink, purple, but depends on occasion lah. Okay, saya akan pakai neutral colour ataupun dark red yang nak ke arah brown. Yes, so pakaikan ni, tak payah nak lip liner bagai, just apply. This one Maybelline
Masa beli hari tu dia bagi free gift. So that's why a mini lip. I'm done. Ni baru betul. I'm done. Yeah. So this is the look. Makeup every day. Okay, cap mana cap? Shing. Okay, sorry lah makeupnya. Okay, macam kalau korang nak nampakkan mata lebih besar, let's say kepada yang mata kecil kan, so let's say nak nampak more enhanced kan, apa korang buat? Ambil je eyebrow punya ni pencil ni, korang letak kat bawah ni. Okay, letak kat bawah mata ni sikit je tau, jangan banyak-banyak, sikit je, hujung ni je, sekejap. Okay, nampakkan. Okay, okay, sikit ni je. Okay, and then take ni brush, satu brush, korang just ni blend la bawa ke depan je lah, blend. Yeah, that's just how we do it. Everybody, yeah, that's just how we do it. Okay, so daily makeup yang simple and easy to do. So korang ladies, korang boleh try this makeup, everyday makeup, sangat senang, and all is one layer. Okay, tak payah contour, tak payah mascara, and I'm done. Ching. So thank you so much guys for watching me. Thank you for supporting me. Jangan lupa subscribe, like, share, and hit the notification button. Tekan all, okay, untuk menjadi orang pertama tahu ya Raine dah upload video dekat Raine channel. So we'll see you in next video. Bye. Yeah.